Bad po. Bad. Pwede kayo mag-try. Sino pong gusto mag-try? Mas ikaw din. Hindi po. Sige ma'am, try kayo. Sige yan, picturean pa kayan. Mag-try na lang ko yan para picturean mo ko. Yung video. Apakan niyo ma'am yung naka-press down ma'am. Ito na po ang gagamitin natin. Ito Yes. dalawa? Isa lang pa. Isang Ito pa lang? Yes ma'am. Isa lang. And then i-insert niyo po ito between the three. Ito. Yes po. Sa gitna ng sinulid Gitna. ma'am. Ay, meron pala. Pasok Ah, ako. Blind. Tapos, and then change pedal ma'am. Change pedal. Change pedal. Sige ma'am, release na po yung kabila ma'am. And then pull this one ma'am. Very good. Good job. Kopo kayo yun ma'am. Ito dito. Yan. Tapos ma'am, stay to the pot lang ma'am. Yan. Para Bago ka tayo mag-dry. mag-change. Kasi para mag-separate siya. Mag-separate. Taasin mo siya. Yan. Change pedal. And then pull this one ma'am. Very good. One more time. Yan lang yun. Ay, ito. Yan. Pinagtiko yan. Wala siya na ano yan. Wala siya na gaso. Okay lang yan. Magsisiksik po yan habang tumatagal. Ah, okay. Katulad po nito. Tapos, Change pedal. Change pedal. Pull. 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 Ayan. Kasiksik na Who wants maganda. to? Congratulations. Who wants to? Pwede ba po din iyo? Ikaw mag-try ka gano'n. Try mo rin kaya i-record na kami. Pwede dito ma'am. Ay, continue na. Ako? Isa ba? Ay, sige. Okay. Ang separate lang sa isa lang sa yan. Ayun kaliwa ma'am. Ah, kaliwa. Kabila sa kanya. Tapos. Pababa, ipababa mo. Ayan, tapos. Easy. Stay lang po. Stay lang po sa kanan. Nagkana mo ka na eh? Pwede ra, okay lang. Ipit. Isa pa, Bing. Anong ginagawa mo, Bing? Baby. Ito plastic. Hindi po. Eco brand and then blue fiber. Yan po pang Okay. Wala na akong gi-stop, Bing. Sige lang. Sige, Bing. Ako, Bing. Pila ka Ako, minutes na? Bing.